सभी को नमस्ते। भारत स्काउट एंड गाइड्स कर्नाटका स्थलीय संस्था बसव कल्याण में आज अलाइमिन संस्था के सभी स्काउट्स, गाइड्स, कब्स और बुलबुल सभी बच्चों का स्वागत। आज के दिन में आज यहाँ पर एक कैंप बना रहा है जो उद्घाटन समारोह का कैंप है। अलाइमिन स्कूल के सभी छात्र यहाँ पर आए हैं हमारे संस्था में। तो यहाँ पर एक दिन का कैंप रखा गया है। इस कैंप में बच्चों को और एक सब्जेक्ट का यहाँ ज्ञान देने वाले हैं जो प्रार्थना है, झंडा गीत है, झंडा किस तरह बनना है, झंडे के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्काउट एंड गाइड्स के सैल्यूट है वो सैल्यूट सीखते हैं बच्चे, और प्रार्थना किस तरह बोलना ये यहाँ सीखते हैं। और उसमें उसके बाद पायनरिंग प्रोजेक्ट हम छोटे छोटे बच्चों को खेल का प्रोग्राम भी यहाँ अरेंजमेंट कर चुके हैं जो बच्चा इंटरेस्टिंग में आके खेल सकता है। और इसके साथ साथ एक संस्था एक बहुत अच्छा एक कदम उठाई है अलाइमिन संस्था कि बच्चों को देश सेवा, सेल्फ डेवलपमेंट ये करने का एक उत्साह उन टीचरों में है, और वो टीचर आज अलाइमिन संस्था में है। और वो अलाइमिन संस्था आज तालुके में एक नंबर 1 संस्था पर यहाँ पर मौजूद है, जो सभी बच्चों को यूनिफॉर्म के तौर पर बच्चों को यहाँ पर रखे गए हैं। ये बच्चों में एक ऐसा एक करेज निर्माण होता है जो कहीं भी जाओ, ये हमारे स्काउट एंड गाइड्स के बच्चा अलाइमिन संस्था का नाम रोशन करता है, जहाँ की हर जगह मदद के लिए आने वाली ये बच्चों में सिखाया जाता है, कोऑपरेट करने के लिए सिखाया जाता है, और खुद के डेवलपमेंट करने के लिए सिखाया जाता है। और ऐसे मौके पर आज के दिन में अलाइमिन संस्था के सभी बच्चे यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आई थिंक कम से कम एक 150 बच्चों का यहाँ टारगेट है, और लड़कियाँ भी यहाँ पर आए हैं अलाइमिन संस्था के। उन लड़कियों के लिए भी हमने यही इसी तरह ही एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, उसको गाइडिंग बोलते हैं। वो गाइड किस तरह करना और प्रार्थना किस तरह, झंडे के बारे में सब जैसा बच्चों को बोलते हैं उसी तरह लड़कियों को भी सेम बोलते हैं। और जो लड़कियों के लिए लड़कियों के टीचर्स रहते हैं, लेडीज टीचर रहते हैं, वो लड़कियों को सिखाते हैं, और बच्चों के लिए जेंट्स टीचर सिखाते हैं। और ऐसे हर संडे में हम यहाँ तालुका लेवल में एक क्लास लेते हैं। तालुके के सभी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट होते हैं। हर संडे में 80 से 90 बच्चों का यहाँ पर एक कैंप चलता है हर संडे। और आज के दिन में बहुत ही सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, और सबसे ज़्यादा अलाइमिन संस्था के बच्चे हैं। बसव कल्याण तालुके के अलाइमिन संस्था में इतने बच्चे यूनिफॉर्म में फर्स्ट बार हमने देखा। और बच्चा बहुत ही तरक्की करने वाले जो संस्था के अध्यक्ष है, कार्यदर्शी है, वो उनको भी हमारे भारत स्काउट एंड गाइड्स लोकल एसोसिएशन के तरफ से थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसा एक कदम उन्होंने उठाया जो बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाला एक विचार उनके मन में आया, और आज बच्चों के सामने लाकर यहाँ ठहरा। और टीचर्स भी यहाँ बहुत ही मेहनती हैं जो कोप्पाड़ में ट्रेनिंग करके आए सो है। 6-7 टीचर्स अलाइमिन स्कूल के कोप्पाड़ में जाकर ट्रेनिंग करके यहाँ बच्चों के लिए किस तरह सिखाना वो टीचर्स रेडी कर चुके हैं। उनको भी थैंक्स करते हैं लोकल एसोसिएशन की ओर से, और प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उनके टीम को, पूरे टीम को भी लोकल एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देते हुए आज का इस कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम एडवेंचर बेस पर जाते हैं तो बच्चों को वहाँ एंटरटेनमेंट रहता है, वो अनेक तरीके से हम वहाँ खेल सिखाते हैं। थैंक यू, नमस्ते।
ಅನಿಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜನನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮುನ್ನಡೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸೊ 150 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ this one. So special thanks to Anil Kumar Shastri sir. Thank you very much sir. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಯಾಕಂದರೆ I didn't participate these kind of activities in my childhood or in my studies time. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರನೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರನೇ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಂಚುವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿನ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇದು ತರಬೇತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸರನ್ನು. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಗವರ್ನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ inshallah will achieve the governor award from Baswa Kalyan. Not only my school, I will like to from the Baswa Kalyan let receive this great prize and honor to the student by hope, inshallah. Thank you. The point which I want to make is something else. 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿ, ಅವನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದೊಬ್ಬರು ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೊದಲಿಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೋ, ನಾನೊಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮಾಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೋಡಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಾಕ್ ಕಳ್ತಾನೆ ಜಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? क्या बोलते हैं उसको? जंक शीट, ಟಿನ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರುತ್ತಂತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್. He start the school. Today he has got LKG, UKG, primary school, middle school, high school, pre-university, college and post-graduation also. And from one boy in 60 years they have reached 1650. And more than 300 boys of the school and girls have secured MBBS seats, and more than 500 boys and girls have secured engineering seats. 5 of them have become IAS officers, and many of them are in the defense, military services. What do you say for this? Sustainedly died, ಸತ್ತೋದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕೆನೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಯಾರ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೋಹರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಡವರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಗೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಗರ್ವ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. आज भारत स्काउट्स गाइड्स के जो है हमारे बसव कल्याण में जो है आलमीन स्कूल यूनिट की तरफ से जो है इनाग्रेशन कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ के बसव कल्याण यूनिट के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें अनिल शास्त्री सर और निमोरे सर, मैं ख़ासकर अनिल सर का जो है बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो है जो है हमारे को ये स्काउट्स गाइड्स के लिए बहुत प्रेरित करे और हमारे टीचर्स को मोटिवेट करे। हमारे सेक्रेटरी मैडम को जो है बहुत मोटिवेट करने के बाद जो है हम कन्विंस हो गए, फिर जो है बच्चों को जो है मोटिवेट करे। सर जो है 2 से 3 बार आके जो है मीटिंगां लेके, पेरेंट्स मीटिंग लेकर भी जो है बच्चों को जो है स्काउट गाइड्स के बारे में पूरा डिटेल बताए, और जो है आने वाले दिनों में जो है इसके जो है एडवांटेजेस क्या हैं, पढ़ाई के ताल्लुक़ से हो या डिसिप्लिन हो या जो है आगे जॉब के लिए जो रिजर्वेशंस 5% आता है, ये सब चीज़ें जो है डिटेल बताए। और मेरी जो है हमारे बच्चों को और ये जितने भी यहाँ मौजूद बच्चे हैं सबको शुभकामनाएं। ये स्काउट गाइड्स बहुत अच्छा है, इसके अंदर लाइफ में डिसिप्लिन आता है और अच्छे अंदाज में करके जो है राष्ट्र सेवा करना बोल के मेरे ये 2 बातें ख़त्म। धन्यवाद।